in the diving board. So walang problema sa hindi marunong lumangoy, basta marunong lang tumalon. Kasi si Kuya, nag-aabang sa baba. Hindi marunong lumangoy. Sa tubig, ma'am, sinasalo na kayo. Good luck. So walang problema talaga, ma'am. Angat na lang kayo, ha? Walang problema. Malapit ang ospital. Okay. Okay, ready? Diretso. Nice! Pastilan! Grabe ka iso, gajuling taga. Matakot. Ilang feet yan? Ilang feet yan? 12 feet lang po, ma'am. 12 feet. 12? Oh. Ma'am Shi! Leo, pwede lang kayo mambak, ma'am. Magkano lang mambak na ka para mabidyohan nga ako, ma'am. Isa ako? Sige ako na lang. Kisay. Na si Kuya, ma'am. Oh. Oh. Dili pa ka makatugdang, ma'am, gisalo na ka. Sige, ma'am. It's your turn. Ready? 1. 1, 2, ay, madlock mo ko. Ma'am, diretso lang, ma'am, para mawala imong kahadlok. Oh, ayaw na pagduha-duha. Kay kang magduha-duha ka, ma'am, muupat ta dire. 2, 1, go! Oh no, ma'am. Stand up lang, ma'am. Oh. Ana lang, ma'am. I'll push you if you want. Wait. Kuya, may Facebook ka? Ready? Natag kita. 1. Kuya. Woo! Nice jump. Nice jump, ma'am.